So for today's video guys, bawal natin ang nataka karon guys. Ato ning gupon guys karon. Ano kay? Ingon siya sayang guys. Oh, imuha na niyo. Joke lang sinigang. Ano lang sa kutob guys. Awa guba-guba na. Hangil. Hangil guys. Wala na ko yun. Kusog ba kayo ng buto? Yakult lang eh. So kayo ng buto. Tiwasan na to guys. Go pa. Okay, go pa. For this video guys, ako lang puspusan eh. Boom! One I go guys. Kay. Gayo aday guys. Balag balik-balik na guys. Bawal namang lantaka karon. Uso ng pabuto guys. Hawa hawa hawa. Hawa. Oh. 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 Bawal na guys. Bawal na guys. Ano na sa takutob guys. Ano na sa takutob guys.